أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। যে সকল ভাই এবং বোনেরা ভিডিওটি আপনারা প্লে করেছেন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত শুনবেন, কারণ আজকের এই পাওয়ারফুল রোকায়াটা যদি সকাল ও সন্ধ্যা আপনার বাড়িতে শোনা হয়, তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার বাড়ি থেকে সকল বালা মুসিবত, জিন শয়তান বদনজর কুফরি জাদুরনা সকল কঠিনতম বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন নিজেই আপনাদেরকে রক্ষা করবেন। তাই সকল মুসলমান ভাই ও বোনদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যে সকল ভাই এবং বোনেরা এই চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। তাহলে আমি ভিডিওটি শুরু করছি, সকলে শুনতে থাকুন। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করবেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই রুকায়াটা প্রতিদিন নিয়মিত সকাল ও সন্ধ্যা যদি আপনার বাড়িতে শোনা হয় এবং পড়া হয় তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার বাড়ি থেকে সকল বালা মুসিবত জিন শয়তান বদনজর কুফরি জাদুটনা সকল খারাপি জিনিস আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। তাই আমি সকল মুসলমান ভাই ও বোনদের কাছে রিকোয়েস্ট করে বলবো এই ভিডিওটি অবশ্যই সকাল ও সন্ধ্যা প্রতিদিন নিয়মিত আপনার বাড়িতে এই তিলাওয়াতটা শুনবেন এবং যারা পড়তে পারেন অবশ্যই আপনারা পড়বেন। তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন। ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।